Салом алайкум бародаро. Ин омадем мошинбозори шаҳри Хуҷанд. Якта мошина навор мегирем бародаро. Якта лайкотона бизане, видео поделися куне. Чихе мошина дако бошад аз мошинбозори шаҳри Хуҷанд. Дар комментар навиша бародаро. Мо омада сёнкара партиса мегирем. А шумо дастгири фақат лайк мезане тамом бародаро. ҳавои гарм ҳам лайкотно камтар мотивация метиҳам мо ҳам омода ондас ки он кардан мегирем. Рафтем бардаҷон ҳам лайк бизане. Qisqacha eslatma, Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor davlena qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarga barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Bordaro marhamat Hyundai Avantam da. So'lay 2015 motori 1.6 benzin bordaro. Mashina hozir fromdagi ina. Seri vagon. Moshincha arzon ekan, xushro nigah kunay, yatin lайка bizane bordaro. Patinoka peshan bilas bordaro. Ne? Oqti balonash. Daray mahkame. Bordaro holati salonаш 4 электропакет, сенсор замок, регулировка боковинка, мультирол, коробка. Автомат, кожаный салон бordaro. Багирев сиденье, охлаждение сидений дорад. Ина холати салони тухош. Дорай Аванта ҳастме? Аванти вагон ҳамаш. Ин хизмоти утилизация дора бародаро. Оти мотораш. 97 мечанте? бародаро нахай 97000 сом сиам мошин бо савдо мешавад. Хердоро бошад марҳама бародаро номераш менин зангизда мошина савдо кирад. Бигини 92831 да 90 92 616 55 44 будаст. Марҳама бародаро хердоро бошинага зангизда бо савдо кирад мегитин. Бародаро марҳама Toyota Versa будаст. Соли 2007. Мотора 1.8 дуйду турбина будаст ина бародаро. Мушинча аз мекунем бародаро, хушро нигоҳ кунед. Якта лайка бизанем бародаро. Шорт электропакет, сентр замок, мультирул, коробкаш механика, салонош лахта бародаро. Техосмотр утилизация дорад, а? Техосмотр утилизация дорад бародаро. Нархша 100000 сомон гуфтасам. Мошин боз савдо мешавад. Хердоро бошад марҳамат номераша мебинем, зангизда мошина савдо кирад. Бигирем бародаро. Не. Номерашон 94 650 80 80 будаст. Хердорои Versa марҳамат. Ина бародаро марҳамат. Матис харо аст, матис харо. Соли 98. Мотор 08 будаст на. Бародаро мошинча аз он хушро нигоҳ кунед. Чин, шод намешад шикастагӣ меё. Тоҷики. Тоҷики шудаси. Коробкаш механика бародаро. Матисча. Матис хароб бошад. Марҳамат. Ина ҳе ҳолати қафош бародаро. Техосмотр утилизация дорад. Техосмотр утилизация дорад. Нархша бародаро 20000 сомон гуфтасам. Мошин боз савдо мешудааст.
Xeyrdar boşa marhamat nomerişin önünün zanınızda sağlık vermeye gerek. 92 30 02 marhama vardır. Vardır marhamat Mercedes seçki budas. Solay 98 motora 1.8. Maşın gazı benzin mi? Gazı benzin mi? Maşın gazı benzin vardır oyna maşın şazon okunu kuşurun yok ne? Yaxtay like etmezseniz video paylaşırsanız okuna çıkayım maşın like olsa da internette muhatman bana olma girem. Raftem orada like bizim. Avati balon. Коробка механика, дута электропакет. Магнитофон. Кондиционер шон айбай. Не вот это. برادر قوتی خفوش. ماشین ماسچو بودست. پاتشکو از ماسچو بوشنگا نرفته. خیلی گیره برادر. ناخ چند تاسی. که خدمات utilizatsiya بودست برادر. ناخش 65000 so'm to'sam ماشین با savdo میشه. Xeyrdar boşa marhamat nomerişin önünün zanınıza maşını savdo ettirib begine bardır. Neyi nomerişin? 92 86 06 76. Marhama bardır. Ne bardır marhamat Opel Astra Jibdas. Solay navdunu. Motora 1.6 mi 1.8 mi? Motora 1.6 budas 16 klapan. اینه 45000 این چه با آزم میشن میشه 55 توزیع 45000 میتن آخرش 45000 این utilizatsiya şey utilizatsiya doğru texasmotor doğru bardır آخرش 45000 da duta elektropaket این حالتی salonlaş bardır o یعنی خریداری استراتژی هست می نویسین در کامنتاری بازی نمرشون میمونیم مرحمت خریدار boşuna geldi zangiz میتونم بشه برادر Dizinde yurgan aka bu bexavotir. آخر ay برادر 45000 so'm to'sam Shudash 45000. این نمرشون 92 884 20 üstüne biraz 92 477 nollu 52 marhama bardır xeyrdar zangizini yine bardır marhamat Matiz biraz solay 2008 o işi azon okuyayım bardır xuşurun yok ne Motoraş Motoraş xe Vay, STG Avropa değil. Kondisioner ham biraz duta elektropaket коробкаш mexanika salonlash marhamat kondisioner ham budas bardir Moshincha tozayak Техосмотр утилизация дора bardir چند بود نرخش؟ 50000 azamız. نرخش برادر 50000 so'm tutsa ماشین با savdo میشه دست خریدار boşa marhamat nomerişin önünün zanınıza maşına savdo verib bilir 92 816 77 4 dast marhama bardır